मनुष्य को काम रे आसीला को काम रे से सोला सावधानी ना गला कुआरे सावधानी हाजर तू ताको उठाइबू ठीक राती 10:30 मिनिट समय रे अरे सोनाटा तू टोकरी खाइबा लोक तो युद्ध करिया कुटिया घटा ए पता सच्चे टंका बुझलु बाकी काम सरला परे अरे से झुको यो की तार फोटो हैला देखि कि सावधान सहित काम करिबू बुझिलु ना सावधान इंदा गुमु नंबर दिल मेरे वो मां बोला दे सावधान मुर्गो सावधान सही करे सावधान मरण करे और सावधान किना करे अपनी सावधान ठेराइबे ठीक আছে वो तो आसुची हमरा ठीक रे करिबू ओके परसुरा क्या ना करेगा चलो पैसा पैकेट देले समझते सलाम करिए सलाम तो बाबा बोलनुए कि स्त्री स्वामी रनुए कि भौरी भाई रनुए और पैसा न दिले जनता मनीष गुडा मुठार बजार पड़ जाती मुठार बजार मनीष कोटी कोटी लंबा लाइन और पैसा दिले মানে ধকা দেই জীবন ঠালু অনগা হই গলে তুমি সালার প্রতিষ্ঠা হলে আটা তো শুনবে বাবু এটি কলিজাটা পর দেহটাকু চিহ্নি লাগনি দুসে কলি টিক টিক করিলে প্রথমে তো ছাতিরে চুরিটা মারিবাকু হবনা जो भाई को पाठ पढ़ाइबा पाई मो बड़ भाई का ढोल सहित ढोल होई दुखर पहाड़ सही गला जो भौजटा नड़द भौजंकर मंगल पाई निजको पद्यास देई देला जो भाई को पाठ पढ़ाई डाक दर करबा पाई अबे सानो भाई भौरी दीटा बेसी पाठ पढ़ी पारिलुनी हरनियोटा बंद पड़ी गला से भाईटा जे भूली ना लगो भूली ना तो दे ओटको और करोती ताकू तू गाड़ी टिकटी करिले तो बड़ होइले काटी देई कांदी बाबू आखिटा बोरा जो अखिना में समस्त सपना देखितुले दुनिया देखिबा पाई अरे चारिया अंधार बाबू ओ भौजंको हाथाटा सुनो सुनो
ଆଉ ତୁ ମରିଗଲେ ତୋ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଯିବ। ମୁଁ ମହାଭାରତର ମୂର୍ଖ ଚରିତ୍ର ବେଲାସୁର ନୁହଁ ବାବୁ। ପଙ୍ଗୁ ଅଧର୍ମ ହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖୁଥିବି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ନିଶନ୍ଦିନର ସିନ୍ଦୁର ନଦୀରେ ମିଶି ଯାଇଥିବ। ଚାରିପଟୁ ନିଶନ୍ଦାର ମାୟାମାନଙ୍କର ବିକଳ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି ବାବୁ। ମୁଁ ମିଟି କରି କିଛି ଦେଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ର ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ ବାବୁ। ସାତରୁ 8 ଦିନ ଲାଗିବ। ଟଙ୍କା ତମେ ଦବ? ହଁ ମୁଁ ଦେବି। ଦୟାରେ ନୁହେଁ, କାମ କରିବୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ। କି କାମ? ବନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ରଘୁନାଥ ବଂଶୀ ହେଲେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ବାବୁ। ମୋ ଭାଉଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ମାରି ଦେଇପାରେ। କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଶିଳ୍ପପତି ନା କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରର ବଢିଲା ଝିଅ କି କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀର ବଢିଆ ଝିଅ ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅ ଯିଏ କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଓହ୍ଲେଇବ। ବସ୍ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା କଣ ଯେ କରିଥାନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ଚାଲି ଆସିଲି। କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେଥିଲାଗି ଶେଷ ବସ୍ରେ ମୁଁ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। କଣ ଯେ କରିବି ମୁଁ ଏବେ? କାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ନୂଆ କରି ମୁଁ ଜବ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛି ତ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ କେମିତି ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଘର ଆଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ରହିଲାଣି। ମୁଁ କେମିତି ଯେ ଯିବି?